हुगली के चुनचुरा में स्थित नेताजी सुभाष स्पोर्ट्स एरिना एक बार फिर खेल प्रतिभाओं का केंद्र बना हुआ है। इस एरिना में राज्यव्यापी रविंद्रनाथ टैगोर आमंत्रण जूडो प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ किया गया। इस प्रतियोगिता का आयोजन टेक्नो इंडिया ग्रुप और पश्चिम बंगाल जूडो एसोसिएशन के संयुक्त प्रयास से किया गया है। कार्यक्रम के दौरान एक अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जूडो अकादमी का भी उद्घाटन किया गया, जो आने वाले समय में खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करेगी। राज्य के 17 जिलों दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, उत्तर दिनाजपुर समेत करीब 370 खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। खिलाड़ी अलग अलग वजन वर्गों की 52 श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अकादमी के मुख्य प्रशिक्षक और प्रसिद्ध जूडो खिलाड़ी पार्थ सेनगुप्ता ने बताया कि हर डिवीजन से 4 श्रेष्ठ खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, जिन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। इस भव्य उद्घाटन समारोह में कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे, जिनमें टेक्नो इंडिया ग्रुप और खेल जगत से जुड़े प्रमुख चेहरे शामिल थे। यह पहल न सिर्फ जूडो खेल को बढ़ावा देगी, बल्कि पश्चिम बंगाल के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का प्रस्तावित स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी বলা হচ্ছে, যেখানে মানুষ সামগ্রিক শিক্ষা পাবে, স্পোর্টসের সঙ্গে শিক্ষা একসঙ্গে চলবে। নেতাজি সুভাষ ইউনিভার্সিটি অফ স্পোর্টস অ্যান্ড এন্টারপ্রেনারশিপ যে প্রস্তাবিত ইউনিভার্সিটি আছে, তার আজকে এটা আপনি বলতে পারেন প্রথম ধাপ হলো একটা জুডো টুর্নামেন্ট এবং একাডেমির মাধ্যমে। জুডো খেলাটা আপনারা সবাই জানেন হবে যে ভারতবর্ষ। আজকে আমরা নেতাজি স্পোর্টস ট্রাস্টের তরফে এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল জুডো অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যৌথভাবে যে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছি, আজকে তার শুভ উদ্বোধন হচ্ছে। এই শুভ উদ্বোধনের মধ্যে আমরা টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে পেয়েছি। সেরকম পেয়েছি আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল জুডো অ্যাসোসিয়েশনেরও ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের, এবং আমাদের পরবর্তী যিনি প্রশিক্ষক আমাদের যুব একাডেমির পার্থ সেনগুপ্ত মহাশয়। আমরা আজকে এই অনুষ্ঠানে যে বিশাল সংখ্যক সমস্ত আমাদের যে রাজ্যের যে হলো, এটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের একটা অন্যতম দৃষ্টান্ত। এখানে যে আমরা শুনলাম যে আমাদের যে এই আচার্য ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সত্যম রায়চৌধুরী, তার যে ইচ্ছার প্রকাশ সেটা আমরা দেখতে পেলাম। ব্যক্তিগতভাবে আমি বলতে পারি, আমি পৃথিবীর বহু জায়গায় ঘুরেছি এবং আমি দেখেছি এই যে কোম্পানিগুলো যারা আছে তারা যদি এগিয়ে না আসে, তাহলে স্পোর্টস এই যে ছোটো ছোটো বাচ্চারা যে তাদের মানসিক এবং